या छुई कहतु जहाँ कह सत कह सत छड़ा मिछ कह ना या छुई कहतु जहाँ कह सत कह तू को गवर्नर तू जा रंजन बाबू कह चांस नहीं जगह भी आउ थे कौन कहलु या छुई कहतु जहाँ कह सत छड़ा मिछ कहबी तू कौन कहू रंजन बाबू शपथ नवाक पड़ो को दादागिरी तुम मत बाध्य कर तुम किए गोड़ तलू करंतु गोड़ तलू कर जहाँ कह रंजन बाबू रंजन बाबू रंजन बाबू अदालत को आसछंती रुह मो अदालत तुम मत देखौच अदालत सी किए सी हेले जज साहेब विचारपति आपण अदालत को आसछंती अदालत रो आदब कायदा आपण मानिबे आपण शपथ नै नियंतु ठीक अछि कोन आपण शपथ नै नियंतु जे दादागिरी ना सुनो आज पर्यंत हाई टोन ले कथबार्ता मु जमर सुनिन मो लाइफ रे जहाँ कहब भद्र भाव कथबार्ता कर जहाँ कहबे सत कहबे एतिकी शपथ जहाँ कहबी सत कहबी न कहले कौन हम मुझे जे छुई मिछ कह कौन कर मोर तुम मुझे छुई मिछ कह कौन टे कर मत कहले आपण जेतेबेले शपथ नेबे आपण जहाँ को मानती जहाँ को भक्ति करंती तांकरी ना नै कोन आपण मिछ कहि परिबे ता भी आपण कहि परिबे तुम्हें ग्यारंटी दब आज पर्यटन जी छुई से सत कही ये ग्यारंटी तुम पाखे अच्छी विश्वास तो आपण राजी होना आपण जिते राजी हेबे आपण अंतरात्मा रू आपण गोटे कथा आसीबो जे मु कहिछि जेतेबेले आपण जहाँ को कमिटमेंट करंती केबे फेल करंती गीता भागवत वाला गीता भागवत सुनिछो तो आपण अदालत समय नष्ट होउछि मना करियो कहबोनी से जज साहेब विचार मो साथ कथा देखो तो डायरेक्ट मो साथ कथा देखो फेस टू फेस मोस्ट वांटेड डायरेक्ट फेस टू फेस मु आपण संगे ना ना सीकी कौन कहबो मते तमे कहयो मु कहि ऑर्डर हाथुड़ी उपिड़ी हेतुरी मुंडरे देखंतु बाप माँ मत घर पुरान तमें क्यों नहीं आपण किछि भूल करिसंती आपण को चारि पाखर लोक अभियोग करछंती तो आपणकर केते भूल केते ठीक से कथा जानिबा पई डका जायछि आ से विचार करिबा पई विचारपति अछंती आपण तांको विचारपति मोह सेपट जे बस नहीं सेठी बसछंती अच्छा से तो तांको आपण असम्मान करिबा उचित नुह आपण सॉरी कोन कहि या छुई कहूँ जहाँ कह सत कह अब झुई कहूँ मु जहाँ कह सत कह सत छड़ा कि कहबी नहीं तुम जाओ थैंक यू गोड़ तलू कर गोड़ तलू कर ये भी कहब ना 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 अदालत तमने ये भी कहब मु गोड़ ऊपर रखी गोड़ तले रखी नहीं एटा अदालत रो आदत कायदा हजार घईता जोटी सेठी मु बस परिबिन मु जाउ ना रंजन बाबू फाइनली को किए पचारले मु कहि रंजन बहुत सुन ना 13 दिन हेलानी मते तुम फोन करछो टिके आसो आमी कथावार्ता हवा तुम नारे लोक किछि अभियोग कर ना जगा तू बाध्य कलु बोली मासली रंजन बाबू जगा तू काहे मत लगलु एटकी रंजन बाबू आपण आसिले राजी हेले तापर एठिके आसी दादागिरी करिया माने कोन दादागिरी माने कोन म सीए कोय म तळे तू कियावे एटा आदब केते दूर पाउछु बे गोड़ तळु करंतु ना मु रागिले मु सळाटी कारुनु नहीं ठीक अछि सुनंतु रंजन बाबू आपण समस्तंकर झमेला रे मुंडो पुरौचंती तो एई कथार गोटे अभियोग आछि जे आपण पर कथारे पर झमेला रे मुंडो पुरौचंती आपण को ये अधिकारटा किए देला भारत रे ना सॉरी पृथ्वी रे बर्तन केतरा देश पृथ्वी रे केतरा देश एग्जैक्टली तुम भी जान ना मु भी जान नहीं किंतु ए कथाटी तुम लिखिक रखो जे जेतिकी देश आज आगु को जाइछन जेतिकी देश आगु को जाइछन से जगह रे जो मन सब रहउछन से मन कोन कहजो तुम भाषा रे जेतिकी लोक रहउछन से कोन माने गुए देश जापान ता भीतर जेतिकी लोक रहउछन से माने जापान रे कोन अधिवासी जापान न जनता नाम आउटे कोन नगर कोन उटे एमती कोन नागरिक बस जदि सबु नागरिक चिंता करिवे आमे काहे की कहबू आमे काहे की देखिबू नथिला झमेला रे आमे काहे की मुंडो पुरेबू ताने से देशटा भारत भलिया एक रहो अनुन्नत कोन अनडेवलपमेंट सेडी उन्नति नाही किंतु जेते बेले गुटे जगह रे नथिला कथा रे मुंडो पुरेबा को पड़िबो ताने जानिबो एमाने ए देश को आगु को नबा नेगी सक्रिय तो आपणको पाखरे सेतिकी पारिबा पणिया अछि जे आपण अन्य मानको झमेला रे मुंडो पुरौचंती एवं समाधान करचंती एवं देश को आगु को नउचंती किंतु अभियोगटा ये नुह अभियोगटा हला जे अनेक झमेला आपण काले निजे तयारी करचंती कोन अनेक झमेला आपण निजे तयारी करचंती आमे हां जगा
ତୁ କିଛି କହିବୁନି ମାନେ ଆମେ କଣ ଝାମେଲା ତିଆରି କରୁନୁ ଆମେ କଣ ଝାମେଲା ତିଆରି କରୁଛୁ ବେ କିଛି ଗୋଟେ କହ ତୁ କଣ ସେ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନା 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 ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟାଏ କଥାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ କଣ? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପେଶା କଣ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାର କରିବାର କାମଟା କଣ ଆମେ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଲୋକ ହଁ ଆମ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯଦି 10-15ଟା ଖଣ୍ଡେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଡାକିବ ତାହେଲେ ସେଇ ଭିତରେ ମୁଁ ଥିବି ରଞ୍ଜିଆ ମୋ ନାଁ କଣ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ରଞ୍ଜିଆ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା ଜଗା ତୁ ମତେ କଣଟାକୁ ରଞ୍ଜିଆଇ ରଞ୍ଜିଆଇ ରଞ୍ଜିଆ ରଞ୍ଜିଆ ଇଏ ହଉଛି ଜଗା ଏବେ ଆମ ଏରିଆରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରଞ୍ଜିଆ ରହିବ ମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଡେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ଠିକ ବାଟରେ ନେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଏ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ହଉଛି ରଞ୍ଜିଆ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଥମ କାମ ହଁ 2 ନମ୍ବର କାମ ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ଜାଗା କିଏ ଗୋଟେ ଦଖଲ କରିଦେଲା ଭୁଜାଲ ଧରି ଠିଆ ହୁଏ ଆଗରେ ତୁ ବାଡ ବୁଝ ତୋ ପାଚେରୀ ଉଠା କୌଶଳା କହିବ ମୁଣ୍ଡ ଗଡେଇ ଦେବି ଏଇଠି ପାଚେରୀ ଆରାମରେ ଉଠଉଛି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ବେଳର ବନ୍ଧୁ ହଉଛି ଏ ରଞ୍ଜିଆ ଆମ କଲୋନୀ ଆମ ଛକ ଆମ ଏରିଆ ମୋ ଗାଁ ମୋ ଦେଶ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଛି ମାସକୁ ଡେଲି ଯଦି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବେପାର ସେ କଲା ମାସକୁ କେତେ ବିକିଲା 3-9,000 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ କେତେ ବିକିଲା 12 108 12 108 ନା କେତେ 12 108 ଲକ୍ଷେ 8,000 ଟଙ୍କା ତୁ ଯଦି ବିକିଲୁ ତମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ଯଦି ଏ ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହଉଛି ମାସ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ତୁ ରଞ୍ଜିଆକୁ ଦବୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କାମ ହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଝାମେଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ଛଡା ହଁ। ଆପଣ ଆଉ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଚାଷୀ ଚାଷ କରେ ବେପାରୀ ବେପାର କରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କାମ କରେ ଡାକ୍ତର ରୋଗୀ ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ପେଶା ଅଛି କି ଆରେ ବାପ ଧନ ପାଠ ପଢି ହେଲୁ ନାଶ ସମସ୍ତେ କାଳିଆ କୋଟ ପିନ୍ଧିଲେ ବିଲବାଡି ହେଲା ଘାସ ଶୁଣ ସୁଜନ ହେ ପାଠ ପଢେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ପାଠ ପଢି କମୟା କାଳିଆ କୋଟ ପିନ୍ଧିକି ଏଇଠି ଏଇଟା କଣ କହୁଛ ଏଇଟା କଣ ଅଦାଲତ ଅଦାଲତ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ ଓକିଲାତି କରିବେ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଆଉ ଚାଷ କରିବ କିଏ ଦୋକାନ କରିବ ତାମାନେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଶାବଳର କାମ ଗାତ ଖୋଳିବ ଛୁଞ୍ଚିର କାମ କନ୍ଥା ସେଲେଇ କରିବ ବାସ୍ ଯୋଉ କାମ ଭଗବାନ ବି ସମାଧାନ କରିପାରିବେନି ବାସ୍ ତାହା ରଞ୍ଜିଆ ଭାଇ କରିପାରନ୍ତି ତ ଏମିତି କିଛି ଝାମେଲା ଅଛି ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ପୋଲିସ କରିପାରିବେନି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଯାହା ଯୋଉ କାମଟା ତମେ କରିପାରିବନି ତମେ ଆଇନ ପୋଲିସ କିଛି କରିପାରିବନି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କରିବି ତ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ଝାମେଲା ତୁଟଉଛନ୍ତି କିଛି ଆମ ତୀର୍ତୋଲ ଉପରେ ଯେତିକି ଝାମେଲା ସବୁଗୁଡାକୁ ସମାଧାନ ଯଦି କିଏ ଜଣେ କରୁଛି ସେ ହଉଛି ରଞ୍ଜିଆ ରଞ୍ଜିଆ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା କେହି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ କାମକୁ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏମିତି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ପକେଟରେ ଜବରଦସ୍ତ ହାତ ପୁରେଇ ପଇସା ଛଡେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦା ବା ବଟି ଆକାରରେ କାହିଁକି ଛକରେ ଦୋକାନ କରିଛ ତୁମେ ହଁ ଛକରେ ଜଣେ ଦୋକାନ କରିଛି ମାନେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କଣ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ କଥା କଣ ମୋ ଦାଢି ଯେମିତି ତମ ଦାଢି ସେମିତି ତମ ଗୁଣ ମୋ ଗୁଣ ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଛକରେ ଝାମେଲାଟେ ହେଇଗଲା ଦୋକାନ କଥା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସେ ଦୋକାନ କଥା କହୁଛି ଛକ ମାନେ କଣ ଛକଟା କଣ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର କଥା କହୁଛି ନା ମୋ ପାତାଳ କଥା କହୁଛି ପାଠଣ ପଢି କାମ କରୁଛ ତମେ ଛକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଝାମେଲାଟେ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା ବାକି ସଉଦା ନେଇଥିଲା ବାକି ପଇସା ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନୀ ମାଗିଲା ସେ ଦେଲା ନାହିଁ ଯିଏ ବାକି ନେଇଛି ସେ ଦବା ନାଗି ନାରାଜ ଯିଏ ବାକି ଦେଇଛି ସେ ମାଗିବା ନାଗି ହକ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝାମେଲାଟେ ହେଲା ଇଏ କଣ କଲା ନା ଦାଦାଗିରି ଦେଖେଇଲା କିଏ ଯିଏ ବାକି ନେଇଛି ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ ତୁ କଣ କରିବୁ ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଯେ ମୋ ଦୋକାନ ବୁଡିଯିବା ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବାକି ଦେଇଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଏ ଲୋକଟା ମତେ ପଇସା ଦଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ଲୋକ କଣ ପଇସା ଦବ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ସେ ପଇସା ଦବ କାହାକୁ ଡାକିଲେ ରଞ୍ଜିଆ ଭାଇ ହେଲେ ରଞ୍ଜିଆ ଠିଆ ହବ କିଛି କହି ଯିବି ଠିଆ କଣ ହେଇଛି ନା ସାର୍ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରୁ 700 ଟଙ୍କାର ବାକି ନେଇଥିଲା ମୁଁ ମାଗିଲା ପରେ ଦଉନି କିଛି ସିଏ ସେଇଠି ମୁଁ ଏଇଠି ଛୁଇଁବିନି ତ ଘର କୋଉଠିକିରେ ନାଇଁ ଆମ ଘର ହଉଛି ଅରିଲ ବାକି ଖାଇଥିଲୁ ନା ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ନା ଆଜ୍ଞା 700 ଦଉନୁ କାହିଁକି
ନା ଦେଇଦେବି। ତୋ ବାପ ଛଡ଼ା ତୋ ବାପ ପଇସା ଦେଇଥିଲା ଦୋକାନ କରିବନି କି? 1700 ଟଙ୍କା ନେଇଛୁ, ଏଇଠି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦବୁ। ନା ମୁଁ ଆଣିନି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲ, ଜଗା ଭୁଜାଲିଟା ନଗା। ଭୁଜାଲି ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ହାତ ଉଧାରି କରିକି 1700 ସେଇଠି ହଗିକି ଯିବ। ଦୋକାନ ଆମର